7. Makakabili ko na ng ano. Meron pa po ata po sa atin. Clear. 6:30. Ha? Gutol ko, no? Sir, puta. Okay, sige. Abot ko sa'yo mamaya, abot ko sa'yo. 1K, 1K. Atras ko. Sige lang. Kahit di mo na sabihin, kahit para focus ka lang. Hindi, Brian susunod, Brian. 6:05. Hindi lang na, bago mag-init ulo ko sa'yo. Jason, ready na? Okay. John, are you ready? Gate. Let's get it on. 5:45. $5:30. Dalawang rig na po ata yung ano, dalawang rig pa ata. Itong bus. Itong original yung 5:15. Sige. Tutunak. Ay, bro. Okay. Kabila ka una. Oo, baka masikipan yung driver. Atras. Reverse. 4:55 time remaining. Okay, how about a dance number from Brian? Yo, uy, both moves. Okay, enough. That's too much. You cannot take it anymore. What about circuit? Maluwag naman. Oh, yan. Clear. Dalawang rig niya. Tama yung daan ko. 420. Yeah, tama yan. Ang ganda na shell, ah. Anong shell yan? Tamiya yan, Pong. Yun yung Natamiya? Opo. Sa atar ka pala ng request ni Ninong. Jason. Okay. 4 minutes. Haba ng time. Puta haba ng time nila. 8 sila. Brian daw, bawal na gamot susunod. 7 minutes sila. Pero kung 7 tayo, Oo, relax dapat. Relax Dance sana. number 8. Okay. pwede ba yun? Mabalik ako sa For the 8. TikTok girl. Nice. Later. Next. No 340. alcohol, no dancing. Bangga naman agad yung kakaharapin ko dyan. Parang ang fitted ng rig niya. Ano lang to, 8.5. Kaya pala 310. TRX copy na access. Vitabon. Beta po. 3 minutes. Bago yan, Pong. Diba? Kaka-post mo lang last year. Okay, next is Ryan and John. Then Max, and Allen and JR. For the A-Mail. 245. Pwede bumaba? Sige. Tulog ka agad. Ganda ng setup nito, ah. Ganda ng setup niya. Ulo mo, pasok pa sa lupa. Uy. Ingat. Atras ako. Oo. Malaki na yun. Mahal. Kita po niyan. Pasaya si Brian ha, makalmi mo dyan. Boss! Last 10 yan, ha? Pasaya si Brian, baka tumingin yan. Last 10.
clear. Sige, sige, clear na yan kasi. 140. Mababa po. Relax lang. Dalawang gate. Baba ko ulit. Baba na score nito. Relax na relax na. Tayo gabol eh, no? Ang kitid, ang ganda ng setup. Oh, grabe articulation sa likod. Partida, full body pa. Parang gusto ko tuloy ng badding ganyan, ah. Kulang. Saka bumili ng body. Pininong. Ninong yun eh. Sino yun? Don Robert. Ah, Don Robert. Okay. 1 minute. Kamagulo, boss! Atras ako. Grabe. Pop. Ingat. Sige. Pasok na yan. Pasok na yan. Tikit na.